hey ko an Aissa Santé batar nafi mi inni mi yennata ƴettata wunduko makon ukkala ko woni mi yiɗa tutugol mi ñamita maɗum Aissa Santé batar mi joɗoto ko mi joɗɗo hanki mbay mi inni mi wata wadde direct mi ala wadde direct parce que nini mi wata waɗude direct feno mi marno taw waɗugol halla waɗugol ok donc mi haali hanki minni mi wata waɗugol direct na lon kadi mi huluma ma mi hulu goɗɗo he Fatim Diallo s'il te plaît arrête sa haɗi innomo kanko hanki Santé batar yo accu min mi ara ɗo goy fi yennugol kono sa accali no gasa mi bonnitay promesse mo mi waɗi o an Aissa Santé batar ko arnoɗa ɗo portangol bari wayto plainte innoɗa sokay mo ko arɗa Belgique mi noddano gorejo ma o yen hiidu bebodiren mi yahano hay ko live ma mi windi mi noddalima si tete une femme ko a debbo ko mi debbo ko gotum singuɗen ari han Belgique a tawila haɗi noddalan fotten e parque ma nokkugo bebodiren harana joɗagol Facebook ko goɗɗo himo womo ɓari do ɓay o susata reedu hiɗa joɗo wo himo huɗude lam ene Aissa Santé batar an ɗawawi huɗude goɗɗo an joɗaniɗo portojo natuɗo e ma bimbi e kikiɗe ñande wo ñande na dewgal sunna e farilla ko dewle porto jogiɗa honno dewle ɗuma na hay dewgal no menen min innata ɗum dewgal minen ko min andi dewgal ko mawɓe men ɓen humi ko ma ko jamiw ko huma kon wona portojo mo jatodirta walodoɗa e mum han aduna on hitida joɗoɗa inna an ɗa jomba keti e eres ɗa joɗani solijo portojo hiɗa jooɗi ɗa heɓa fattu bimbe kikiɗe inna an ko dewgal gema maison woɓɓe no ñama social woɓɓe no waɗiri ni no wattiri ta pas honte ɗa inna woɓɓe no ɓorti Facebook min ha hande mi ɓortaki Facebook ko ɗo ɗa ɓuuri ɓortiɗo Facebook hande ko foti no ara ɗa ɗaɓɓude dewga sunna e farilla julɗo sifa ma pullo fuuta ko honno ko ɗaɓɓa ko maaya hande mawɓe ma ɓe maayino kono ɓe ala ko ɓe wona par ce que ɓe ƴetti patiji ɓe bebinde ɓe sabuma sabuna ko wonɗa ko waɗude an e on gorko ma si ɗo walodade ko jina wonɗa wadde par ce que on ko kele ma no na moodi ma no na dewgal humagal e jamiw an ɗamari ko haalana goɗɗo wajoɗa goɗɗo inna yennoɓe an a daraki Facebook yennuɗa ko hombo formilan min hankin mi haalanima pulal mi sikki tun a famigal ko ɗum waɗi hande si yaltuɗa haala minni si ane i bareru du yehi du ƴakkoyi kawtal magal gu soñji kawtal magal han gu hiltitike ko galle ma gu ƴakkima ko joma mayru du ƴakki awa ane ilan Facebook ɗo a formilan a ekkitilan yennugol a faami mi yenni han mi yennima c'est normal c'est normal wo ko waɗata wo waɗu ko moƴƴi sa waɗi ko boni a hettay si tawi a jannunola waɗugol ko moƴƴi harana yennugol mi yenneteno mi yennatanoma kono ko an puusinmi pompinmi ƴawnimi ɓernde mi yenni Facebook mi yehi mi ƴakko yimɓe ɓen han mi ari mi ƴakkima c'est normal mi heɗay ɗuma on feetay an guddima no nanga ka nene amen ka ben amen an ɗawa hay huɗude goɗɗo an ɗawa e feetinde goɗɗo ka ko fiiɗe ceede maɗa piyata ɗon hoolorɗa ɓay ka karmakojo bappa ma ko karmakojo gal ma ko karmako ko ɗum hoolorɗo a ko wona ko Allah kon fof ko fenade min o wawanalan fus o wawanalan fus piyowo ceede no fempo Facebook ɗo e soƴugol e noppi amen joni si te heureuse avec ton mari laisse-nous tranquille he ala debbo stressiɗo marɗo soñjama wona heureuse joɗaniɗo porto min mi sokka juuɗe porto mi faalaka porto parte mi faalaka porto parte min si tawina pullo fuuta ɗimmoa mi faalaka a faami goɗɗo yo ɗaɓɓu ko maya accu mawɓe ma ɓen heɓa ko waalo bien sûr mi inni mi irta e fure maɓɓe mi tawi pas si tawnano promesse momi innuno mi yennata Facebook mi jonnana mi neldayno nene ma e bemma laakara ko ɓe woni toon mi neldayno ɓe hande ko yottoto mi neldayno ɓe hande ko aduna lan fof luttata fillede an ɗa wawi innude goɗɗo feetay moi je suis bien tout va bien chez moi ok je suis heureuse aussi heɓata gorko ɓuttinaɗo mum ɓernde arrête ça c'est moi je suis heureuse ɗa andi ittiri worɓe ko faalalan kon ɗa andi ittiri worɓe kowoni yaltinde kon goro fiyan ha
a sikke que je suis pas heureuse min hay baba ɓiɓɓe anno yiɗinmi ko ɗum woni a famali. Arrête s'il te plaît tout le temps de venir chier sur Facebook. Si je dis je n'ai pas le temps de faire des directs mo excuse aduna lan fo no andi simno mari tam mi waɗa direct min a watala yaltinde Facebook min a watalan ɗenguinde kono si tawi ko a debbo modi en Aïssa Santé Beauté siɗa suusi reedu ko a debbo acci joni honno ɓayaray pana fon en pirata ko pana fo bonnen soɓe yawn ko ɓe wakkili ɓe organise combien de mois en pirata ton mais ɗe wawi yowde taw bebodiren ɗo e yowde ko pana fo ma sen gayni ko pana fo nde wawi fottude ko yaasi ɗon ittidiren gore yawre he ma fotten e parc waɗen programme senden ko kafuɗen kon par ce que no gasa ɗen kafi kono mi sikkalon ko on portojo maɗo min ha hande mi kelaki porto ha hande mi walodaki porto no ñiddammi ok porto no ñiddammi miɗo ko maɓɓe ɗo par ce que mi ala feere va te faire foutre. C'est quoi ton problème Aïssa Santé Bata? Laisse nous respirer. Ko ɓay mi inni mi yennata mo dari mo siika e boɓɓe an ñande wo ñande ko promesse mo mi jonni jama on mi falaka bonnude ma Aïssa Santé Beauté hande mi nelday no nene ma e bemma lakara ko ɓe woni toon andi leydi ndi gaynino ñamude tew ngun fure on gilɗi ɗi gaynino ñamude ƴiye ɗe ñiitidino e leydi ndi mulino andi kono ko ɓe woni toon lakara nder toon lakara toon mi neldaynoɓe ko yottoto acci fi Allah ɓutte et puis an Santé Batara an a hersata dari ɗi vidéo ji ma ancien ko innaynoɗa bari wayto no waɗi ɗum ɗo mi honno bari wayto bonni leñol pullo Fuuta mi accanta bari hande ɗa jooɗo kadi ko vidéo ma inna bari wayto sen noon bien weltanelam bari wayto weltane bari wayto wallila bari wayto ko tagaɗo enen onon ɓe waɗa ɓe vidéo yehe fi Allah daari ton ɗi vidéo ji mon ancien aron daari ton ɗi vidéo ji mon nouveau daron si tawi hara on hersa arrêtez hari a ƴettuno kamilu huɗuɗa ɓiɓɓe bari wayde a huɗuno bari wayde hande ɗa jooɗiɗa innude Allah waɗu barke ɓiɓɓe makko ɓe c'est que je ne comprends rien mi famali on mi anda ko woni projet mon je ne comprends rien hein janggo daroɗa yenna goɗɗo nene baba huɗa ɓiɓɓe makko hande joɗɗa innano ɗon ko moƴƴuɗo hari hankin ayni ko bonɗo mais Aïssa Santé Batar jikku koko junniti ko yaruɗa wo harayɗa wondi e mum on faami harayɗa wondi e mum a seedata joni meɗen heɗɗi résultat an e bari wayta kadi ko honno wonoyta sa yaltoye kadi ñande goo inna bari wayta waɗi ɗum ɗo bari wayta waɗa ɗum ɗo an e bari wayta suɗo weldi moi je m'en fous min mi haaja kay probléme goɗɗo j'ai mes problème miɗo mari piiji komi waɗata ko a fou moi la paix ok si tawi ɗenen ɗiɗo ɗen kafi goɗɗum haalanan s'il te plaît ara beebodiren ka debbo komi debbo ko gotum siŋuɗe ta goto wulu yoni ɓayɗa arde pana fon accu wallala min ko arnoɗa ɗo mi innunoma yen fottu mi nodduno jiyo gorejo ma o mi windanma mi nodduma ƴettali mi wiye kadi ko ɗumama ko ɗumama ko ɗuma ko directement mi windi ok min mi yennata ɗo kono sa innude yennoɓe an kadi ɗa tawa ɓe kadi ɓe wonɗa hende yenni nene am baban fuure on komi ali yatimajo e awa ɗum hay ɓiɓɓe bari wayto ɓen no tawa hay bari wayto no tawa ko ɗum ko haaloto wo a faami ko haaloto wo miigite moƴƴa ko yaltata ko ngu ko homɓe hatti yennude ɗo nene ma e bemma na pay koye bari wayto koye awa si aɗa huɗude hay ɓenɗa huɗude mi accata on feetay yo Allah waɗu kere wo Allah no ƴetta an mo sujjata tinde mum aden keeferojo aden mo rewata Allah aden jooɗiɗo no waali no waɗude jina hi Yasin Diallo si tu n'arrêtes pas je vais te bloquer ok mo fala ka dade wono wawi sekude ko pasan ni ko min ƴettata ɗuma décision ɗo ok koko mi fala ko ye haala noon
on jooɗiɗo noon no hekka ñande wo bareeru yalte defando leñol ngol anga yalte a defandi leñol ngol wo yo yenno mbeeɗa ɓan suusata anga ya yenni wonuɓe ɓe yennude ɓay ɗandi ɓe suwete ɗandi ɓe yaltay ko Facebook ɓe yennama min ko an woni an ukkade mi yennete lon an santé batal mi suwete sen fotti mi beebinte santé bote siɗa hooli doole maɗen siɗa hooli doole maɗen accu fi yalla yiiden mi beebinte santé bote hay yara sengo sika debbo ɓay aray pana fon joni bari wayto on ɗo yo mahin beebodirengo filma waɗa direct kono an on miɗo hooli doole an ɗen an mi beebinte santé bote mi beebinte an ko ɗum mi inni min bungis mi beebinte joni siɗa hooli hoore ma ko mi waɗi ɗum ɗo ko jabagol par ce que gila ɗo mi wawata waɗugo direct mi wawata waɗugo direct min ni taw mi wona e absence seeɗa ko Facebook ɗo kono ɓay mi yi o vidéo ɗo yimɓe ɓen hanki noddunola mais tawi mami daramo si mi répondam et puis an kadi bari wayte je vais te dire une chose himɓe koɓe weldi wo yoɓe koɓe haɓi wo yoɓe accu koɓe hiitidoya hande an e santé batar ko haali balde waɗuma wo ko waɗuma a duwaka jooɗodade on yenna haali balde ma critique haali balde min je suis une personne sa attike a waɗanilam moƴƴere a waɗilan ko boni mi andita enede a waɗannolam moƴƴere mi accira konko boni ko waɗɗalan ɗon saabu moƴƴere de waɗannoɗalan nde haali balde yalti c'est pas pour la défendre mo beno mari défaut personne n'est parfait on faami o yalti fe no an e du bareeru wonɗon be bodirde o waɗanima gere han o ɓortike hande jooɗotoɗa e on tagaɗo ɗon jooɗoɗon critique oɗa himɓe ɓen ƴette exemple goɗɗo yo wonu reconnaissant to goɗɗo woni dugula hande an bari wayta immike a waɗanilan gere a hiɗirilan fi Allah woti nabijo en haɓidi e goɗɗo mi yata mi jooɗo min e on men critique ma mi yata mi jooɗo min e on men yennama kala ko waɗuɗalam mi anditay honno innantelan a waɗaninolam moƴƴere saabu ɗum ɗon mi acca awa an bari wayto falaka ɓe aranalan ɗo mi sikkilan haalde moƴƴa donc an bari wayto change ton comportement il faut être une personne il faut être une personne responsable e kono onon wonɓe arde ɓen commenta ɗo si tawi miɗo mari probléme na e nder mom mi mari probléme ok si miɗo mari probléme ko hoore amo falaka wo ma hiɗa ko mi waɗata ko yo seeku taru ko pasam min ni bari wayta en ce que tu fais c'est pas bien arrête ton comportement an e ɓe wonɗa jooɗade hande ko sabu santé batar on inde maɓɓe boniri Facebook ɓe yalti ɓe défendima donc haysi santé batar ta jonnumo occasion yo haaluɓen himɓe hay haali balde yalti yennuma andu to piiji ko moƴƴi ko feƴƴi kon hakkude mo ne donne même pas le batar là l'importance d'insulter les gens là kala ko waɗi hakkude mo yimɓe si ɓe haɓi yoɓe accu ko ɓe hiitida ñande go si jikke teddugal woni hakkude himɓe ko haɓuɗo wo acce ɗon ko moko baɓe kon adulte ɓe awa min santé batar nene ma e bemma fembuno ma santé batar min ko den inde mi nani ko Facebook sorto inna bungis yaltina bungis mi nelda e nene ma e bemma ko yottoto laakara personne n'est parfait mo be maaye goto luttata aduna ɗo mi maaye no gasa ɗe balɗe ɗo nanon bungis maayi e alors ko min tum fuɗɗi maayde simi tawa yaali woɓɓe goo mi artay maasi mawɗo goɗɗo fuɗɗi maayi ko mawɗo ma tum maayi yimɓe buynene mum e bemmum maayino mais min ala hiide ɓen no waɗa probléme si Allah ko Allah jonnata wonki ko kanko kadi ƴettitata si jour ma on hewti a yahay sadaka ala no gasalon an santé batar haray balɗe ma ɗen lannali balɗe an ɗen lannali enen ɗiɗo ko ɗum haɗi hiitide mais allon mbari wayto mi haalanima ta ukkolande sa ukkikelan enen ɗiɗo sa yi konko ɗuma en fottali mi yahay no ñande wo ñande ko dambugal ma ɗon mi defila mi habbo ma mi yiyalima no gasa balɗe maɗen lannali balɗe an ɗen lannali min ko mapininmi
koko mi hiyata ma mi anda ko wodi momi andi on ma pinala awa mimmi hulata tagado siidi lon hara ko a costo dow gama ko honno de wawda mi hulata goddo e mayde ko wotere delle ko wajib sa mayata o yali goddo a arta e aduna awa ansante batar hay mi maayi mi walota ko ton mi arante mi beebina masi mi maayi enen ɗi ɗon hiidali beebodirɗe ɓerdande ɓuttata mi way laakara mi ara mi beebodiren si mi yaha mi waalo mi wona tranquille awa sokkitolan si tawi ɗa faalalan hiide mi inni mi tewi pas ko mi yenni nene ma e ɓen ma minni mi irta e fure maɓɓe mi tewi pas e ton probléme ko honto probléme ma woni awa seeku fiyalla ɓari wayte minen min na ɗum andinnoɗa lan ko Facebook ko feno jannaynoɗa lan yennugol on faami feno jannaynoɗa lan hoyre min na hari innugol remercie sa jannuno lan kadi remercier man Barry White en ce moment j'allais remercier Barry White mais on sait ko jannuɗa lan bungis yaltu yenna nene Barry White bungis waɗi rende bungis ɓe susatama hi joni lon kami reva woni kara ko min feeti ko remercier man mi woni sen attorno remercier man est ce que hewtayno ɗo ko an kadi formi ko an formi mi yehi mi ƴakki yimɓe ɓen ko Facebook mi sakkitorima ƴakkugol andi wo si a waɗay iwdi waɗu ko moƴƴi kon sa waɗi ko moƴƴi a hetto sa waɗi ko boni a hetto sa miɗo jooɗi Facebook ɗo miɗo ƴakkama ko an ekkitinmi ƴakkugol inna yenna ane ay santé batar an ala hunduko a yaltata yennade fanda leñol men ngol ene si goɗɗo yaltali yenni Facebook ko probléme ka anna a pullo yi yalteɓe ɓe yi yaltu yenna wo oya no ɓorti an a ɓortaki kono ɗa wadde jina ñande wo ñande iɗa heɓude junubu dewgal an dewgal na ɗum woni dewgal Allah dandan ɗum goɗɗo ko woni aduna ɗo woni paykum e mawɗo yo ɗaɓɓu ko maaya hiɗa juuɗiɗa waɗa jina par ce que woho si nene ma e benma ne ahlima hay ɓe maayi ko waɗata kon tawoyeɓe toon par ce que ko kamɓe Allah nanguitirta ko ɗum sa heeɓi ɓiɗɗo ne'umo o jina ko wonɗa wadde an e on portojo ma ɗon no tawoyde mawɓe ma ɓe laakara ɓe ala heɓude ko ɓe wona toon awa seedu e on portojo ɗaɓɓa pullo Fuuta julɗo jombidira e mum acca waɗugol jina selalam min selan tranquille min ni mi wawata wadde direct mi ala ni temps je suis même pas chez moi donc laissez-moi respirer ko hon woni probléme on kadi simi inni mi waɗata direct wo excuse wo miɗo ƴetti excuse fiita mi waɗu direct awano ando siko excuse mi ƴetti anduɓe ɓen kan andi honto mi woni masi miɗo wawi wadde direct mi akki ɗe balɗe ɗo mi wawata hettade lerango yonay joni donc kono lon uddutu wunduko ma kon inna kadi bungis ma haala o social ene